Forward na, pabisay pwede kayo. Roger sir, ready na forward sir. Okay. Ready na sir po pa. Okay, wala pang baliw pro ha? Wala pa. Forward, po pa, let go line up. Go line. Okay. Dong, unason ta karon hay. Palutay pa high tide. Palutay bali pagawas. Number 4 ready. Nay, mo na importante kay hangin. Gwapo kay pabuka ta. Tulak. Tunglas, habagat, lisod kayo. Sige, tagatras sa bante. May tubig na. Sige, bira lang dahan-dahan yung headline nyo, proa, tapos permi mong spring. Sabi sir po. Okay. All lines on deck up, propellers clear. Kaya propeller is clear up, thank you. Monitor mo lang yung distansya sa bulbos ba, proa. Mamaya. Roger sir. Okay. Nandyan na si Kwarto sa bow thruster. Roger sir, dito na sir. Okay. Bali lang na-area mo na kanina. Dalawat kalahati sir. Okay. Yan, alis na naman tayo mga sir. Itong buhay lang namin domestic. Magdikit, discharging, loading, alis na naman. Kaya pag container, mabilis lang yung biyahe. 2 meters sir. 2 meters. Mabilis lang yung biyahe, balik-balik lang, maliban lang sa mga container, mga bulk na may mga crane. Dito kami kasi yung pinakamaliit, kaya mabilis yung biyahe. Bira lang natin yung headline, tapos permi spring, tapos bira kadina. 1 meter. 1 meter. Meter. Ilan yun? Half meter sir. Half meter, okay. Pwede nyo na area headline, pro, bira kadina. Roger sir, area. O, sabay nyo lang pa rin. Roger sir. Okay. Ilang distansya mo dyan sa barko, sa proa? What bollard sir? Okay, 1 bollard. Picking up sir headline. Okay. Yan, dito ngayon, diskarte natin ngayon. Para hindi lang natin malagyan ng lubid si Benji kasi yung hangin, amihan, papasukin natin si Benji dito. Yan na, nandito na siya ngayon. Tulak-tulak lang yan siya, dahan-dahan. Hanggang matras, makaano kayo, makapwesto. Wala pala sir na hulog. 200 na sir. Okay, Tondek. Sige, bira lang kanina, pro. Picking up sir. Yan, ito lang diskarte natin kasi pwede din doon mo ilagay siya sa fourth quarter tapos lagyan ng ng lubid, pabira-bira lang siya. Okay, atulak si Benji. Yan, balik na natin kasi mainit. Chain leading sir. 8 o'clock sir. Medium sir. Okay, 8 o'clock, medium state. Pro, pwede yun na area yung spring mo. Roger sir, area spring. Yan, pareha na natin yung spring. Ano, area na yung spring kasi nandito man si Benji. Sige, area nyo na lang yung spring mo, nyo, pro. Roger sir, nakasunod. Okay. Sige, bira lang kanina, Cole. Roger sir, full tira sir. Oh. Bale na area to shackle. Roger sir. Okay. Bisog F1 shackle na. Roger sir. Okay. Oh, sali ka sa vlog, oh. Tahimik, hindi nagsasalita. Sali daw siya sa vlog. Okay, 1 on deck now. 8 o'clock, medium stay. 8 o'clock, medium stay. Ito yung pinaka-importante, dapat marunong ka gumamit ng angkla. Kahit wala kang bow thruster, okay lang yan, basta may angkla ka. Dapat alam mo yung direction, diskartihan mo talaga kapag mag-tight slack mo, gamit ka ng rudder. Pero base lang to sa experience, yung mga failure mo ba, yung magkamali ka, the best na teacher yung experience, lalo na magkamali failure, doon ka na o sa Bisaya pa, mabait ka ba. Tapos yung hangin talaga pinaka-importante, yun ang palagi ko tinitingnan, hangin. Kaya undocking naman tayo ngayon.
wala tayong pilot dito. Tapos walang tugboat, pero buti na lang si Benji hindi nasira. Nakasis siya ngayon. Kaya patulak-tulak tayo, tapos yung current palutay. Kaya itulak tayo pa. Ano yun bro ha? 8 o'clock sir, long stay. 8 o'clock long stay, okay. 8 o'clock long stay ngayon. Bali, okay lang yan kasi long stay man. Pagbira ng kanina, aatras mo. 8 o'clock, medium stay. 8 o'clock, medium stay. Lumabas ng half shackle. Roger sir, asa na sir, half shuttle. Okay, thank you. Sige Jay, dagdag tulak Jay. Oo. Tingnan mo lang yung pupa mo. Wala bang fishing boat ha, pupa? May fishing boat to sir, maliit. Okay. Up and down sir. Up and down. Jay, para natulak Jay. Distansya ka na lang Jay. Para naman. Okay, thank you very much Jay. Atras na ko. Midship brother. Okay. Ay, drag ko lang dahan-dahan pro ha. Roger sir. Okay. Dead slow start please. Ang first away sir. Okay, anchor sa way. Atras na tayo. Hard port. Monitor speed 2 knots. 3 knots. Anchor sighted. Okay, anchor sighted. Thank you. Yan, atras na tayo. 1 point. 1.2, okay. 1.5 speed. 1.9. Pahinga lang namin sir. Okay, ibabaw lang ha para hindi masabit. Roger sir. Okay. 2 knot speed, thank you. Pupa, Abim, ramp 1, saka ramp 2. Okay, up, thank you. 2.4. 2.4, okay. 2.7. 2.7. Up thrust to port. Up thrust to port. Gamit tayo ng bow thruster para paliko. 3 knots sir. 3 knots, stop engine. Hard port Abim, throttle. ramp Full thrust to port. Full thrust to port. 2 thrust to port. Yan, pivot na 2. tayo, paliko. Water, Tayo. 8-0. Okay, 8-0. Tapos focus ka lang, huwag kang dalawang gumamit ng makina. Share ko lang to, sa inyo yung mga experience lang to. Hindi to matalino, pero experience lang. Dead slow ahead, hard port. Hard port. Jay, maraming salamat sa iyong pag-assist, Jay. Magandang hapon, Jay. Bye-bye. Okay, Jay, thank you very much. Yan, liko na tayo ganyan. Focus na lang yung mata mo, tapos yung pupa mo. Ngayon, nakapaibot na tayo ngayon. Maliko, pabor. Pag gitna na tayo. Gitna ng buya. Thrust to port sir. Okay. Hard port. Okay, speed. Speed. 0.3 sir. Okay. Up thrust to port. Up thrust to port. Up thrust to port sir. Stop thrust. 0.4 IHL. Midship rudder. Brother. Stop thruster. Thrust there. Stop thrust. And midship na Home sir, forward. Okay, forward. Anchor home. Brother sir. Steady. Steady. Gamit ka talaga ng rudder, hard port, hard starboard ko, huwag kang matakot. Kaya dahan-dahan lang. Mabilis to tumakbo, wala tong minimum na 3 knots, 2 knots, wala. 8 to 9 knots, kaya para tong tinatawag na Ferrari. Kaya mabilis yung puman mo nito, hindi ka pwede magdahan-dahan. Pero masanay ka din yan. Tingnan mo yung bangka, bro, hindi ko makita. Roger sir, libre naman sir yung bangka sir. Okay. Tapos galing dead slow, tapos slow, tapos half, tapos full, tapos rang up ka na. Para ano na. Pwede na pa tayo ako dyan, si Water sa Leo. Okay, thank you. Starboard 10, Starboard 10. Starboard 10. midships, midships. Leading breakwater forward. Okay, copy forward, thank you. Steady, Steady. slow ahead please. Go ahead. Yan, dito na tayo sa breakwater. Yan, ito yung breakwater. Yan ang breakwater. May bangka pala. Yan ang bangka. Up ahead please. Pupa, passing breakwater, starboard side. Okay, up. Thank you, up.
Ayan, okay na. Pulahin tayo, tapos rank up. Thank you, Lord. Maganda yung panahon. Hindi malakas yung hangin. Praise the Lord God, Jesus Christ. Pasok kayo. Pulahin, please. Rank up, please. Oh, finish na about trust.